Patanak! Itay ko amin na kwarta mi basta dinagdangran! Ay! Madam di amok! Sino ka si Mauliwit mo ko? Umibataan! Reagan ano ka? Makiwagpon ka niya! Saan ako magkamit ang bukod mo? Ako iuwit na nilak mo ko! Dito, madam! Nauda ka lang tiritis! Agyaman nagpipita! Inis pa na kitiday tari, pis! Super Pipita. Tibalikbayan nga OFW. Survivor manipudirak. Naritor itirigat. Sakripisyo ken panagibtor. Napnuan pan nakigasang-gasat kas kadagiti mauawagan iti bagong bayani. Super Pipita. Manggan manipod Lunes aginggat Sabado. May sa drama apakanggan kadagiti nagduduma apan nakigasang-gasat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Ti ungon apaset ti makalawas apakasaritaan a napauluan. Kwartam Kwartak. Dito'y drama tayo, Super Pipita. Nagalaslakit din ako madrem, amiga. Diyak kumala pinapautanganan. Amot gam ti pagbayad na. Kasano itan? Sikat ti obliga amang bayad iti utang na. Tandaan nam dayta. Anya ti kunam? Aday salsalda na talon kat syaklangan ti mangala. Ay, manjak lakit eh. No imbagak ajak kayat. Jak kayat. Mawatam! Pipita! Yalaan na kiti danom. Daresem! Sana si kati pinukawak. Pipita kinunak. Sana perlita. Ay, agkurikur kantuman iti barina. Ay, adakit din apagpungtutunak na iti aperdita. Mahay bladak laang basol na. Madam, nato yung tipinalay o danom. Agyaman akpipita. Ayat yung pa, karagak pa iti baso yaw? Ay, may sakapay. Makaanayin ti sa nga baso. Ay, agan andar ti dakkel nga electric fan ngam pudutenak. Mga no, madaripus-pusak itiling at no, makaadok ti uminom iti danom. Adula nga mi na paghayhay bladan da tao kat. Ay, panahon kayo pa, madam. Awagan naklang, no damasapol yung kanyak. Ay, saan nakapampanawan? Ha? Kasapulak ti kasarsarita, Pipita. Anya nga minti di mo pagtugawan na ya. Talaga makapungtutak. No sana gagapukin ni Perlita. San kumaan nakautang day a Fedela iti 50 pisos kanyak. Hay, anyan da ito nga amok. Kaslag pungpungtot na dyak mawatan. Agasok sapay tinapayag na nalabsin ti agsarita. Ay, Pipita. Madia talaga tiriknak. Sakbay ang mahibladak. Itaray na ko niti hospital. Ha? Ay, jak pa'y kaya timatay. Ay, uwan, madam. Tanglanak, ang mga nukalat nga aglusduyak. Hala, atibayan na kaginggay tirwara. Susapo, madam. Itay-tulbag katulungan nyo nga eh. Ay, uwan gayam. Sa dinon tinakaiduldulinak. Ay, ang kasapulan niti kwarto mikin ni Bartolo. Ay, sa dinumot nga tanga minaya tinapananday dya alakay.
Saan lagad di nga agul-ulbod deti Sir Ming Waldo? Guwapo ak atalaga. Dadaal lagi ti matam no ibagam asaan ang maibagay kanyak dati Apollo. Ay, talaga agwapo kayo, sir. Uray man ki ide sa nga pulo, apasik a teenager. Ti pangisukatan nyo kini madam. Manipod mat ngamin dimta nga katulong ni Pepita. Limaing mat amanganan. Sige, si kanti mapan mang bayad iti dayto, ita kumita ag pa iti sa bali. Ay, sir. Bayadan nyo pa ilaang. Tani, ikisayin tulatan iti sweldaw. Saan na narigat a pagsaritaan dayto? Salbag ka! Kat na tinulad mo mat ti ginatang ko abado. Ay, wala, sir. Ay, kaya't kung nga ti agbalin na gwapo, kas ka na kayo. Makaakara talaga ti kinagwapok. Ay, wala, sir. Di ka lang nakakita ni ti sa bali. Nangina ti kas ti abado, Waldo. Ang mga noawan mabate a sweldo, minto nagtapos. Ay, sus. Ay, boss. Awagan nak ni Pipita. Song batak labi. Anya ti ko lang, Pipita. Kunaklaki day no damang sapsapul kanya kabalasang. Sa tino ka ditayan nyo kini Sir Bartolo, ha, Waldo? Agner-nervyos mo to ni Madam. Isongentaray ko dito ospital. Apay. Anya nga may tinapasamak na. Binutbutang mo nga ta. Ay, si Kamat. Nanyala dito si sasawa mo. Umay kayo kuma dito ospital. Ang mga nag-high blood nagpaisumanan ni Madam Margaret. Awan, Pipita. Umay kaming. Ay, nagpagkaslakit din ang nagmaniho ni Pipita. Orekla, nakigto titay. Ay, kasjay kumamot at tilalaing kaw. Agpaisurok tuman kidikin ko, ana. Ay, nalalaing sapay ngagmaniho ngam ni Waldo Lover boy. Ay, ngam, ore tagwapo lata. Nalagip ko lang nga raw, ti natagtagay na ko, di akampay ide kat madamati panagkasarmay. Kunaklakit din no anya tinapasamak mon, Margarita. Naimbag ta saan kamatlaan na high blood. Kaya't mo amataya kun tapno mga sawa ka manen. Kunam nga tajak am mo kung purmilati ka sarsarita mi ti cellphone mo. Napagbiddo tampay a kinachat ti lola ni Balbalina anobya ni Jo Marie nga apo kum iti inunaan akabsatyo. Nah, anya abalbali na matibagbagam? Ay biberli ko nakmankit din. En kakasarita ti doktor ta rumwarak matla adagos. Naklakit di kaya ti umyan ditoy. Nakaangasakot na din nalukay. Ito yung baga ni Dr. Pascual. Asan ka numot a high blood ni Madam? High blood nga minayakat, nauyong langan. Sa pala ang siningadak, kasanon no na disgrasya kami ken ni Waldo. Nagtungpalak lang itibilin na, sir. No apay mat kami ang naglaing nga agpautang sa kastaon iti pungtot na no saan ang makasingir. Ay, kwartam lati kwartam. Ay, kwartak ti kwartak. Apay, bibiyangan na kaya kat saan ka mo't bibiyangan? Ay, Ngam, kuy daw ka kanyak, numaduktalak nga Danobiam at Daisy. Saan ka kumaapakibyangan, Margaret? Ngam dagiti pautang at di mo masingsingir ti paghayhay bladam. Pipita, panawan na kami kini Bartolo. sige nga rin, Madam. Mapanak pa lang sibog kadakit ni Masitas. Sakbay nga agluto iti pangrabyan. Ay, Margarita, no saan ka ang makasingir at agos agkalma ka laeng? Urayom nga adda pagbayad Ay, sana mabalinday ta kanyak. Ti utang kat utang. Sana kaslamula nga ipaturayan na nga agramot. Ay, sapay lang imbaga ni Perlita aday jay kanulatan isalsalda ni Fidel at alak. Kat imanugot ka kumalatan atap no saan ka na nagpungtot. Sayak pay lang ti pinagpadoktor mo. Ay, saan ka makibiyang kunakat?
Aday bagakan ka, Margarita. No kayat mo lakit di siya kung timang salda iti dayjataga. Siyakton timang ipulang ken ka. Ay, saan na mabalin? No kung nakasaan ka makibiyang? Saan? No saan kunam di saan. Jak kumamat biyangan ni Margaret. No saan nga ag high blood adagos. Uminumak man langan. Ni Waldo nga ta. Pimanaw man nga tan asaan ang nagpakada kanyak. Nagninapaymat karon ti gasolina. Pawagak tuman kan pipita inton madamdama. Malagip ko, ti papanan mi kumakin ni Waldo. At dakano kat ilaklako da alugan. Ngem gapu iti napasamak kini Margaret. Mamiram-raman. Sa di na kaya tapakibiyangak. Arjun mo't day tagagay. Nakapuspos-kol man ti make-up nan kan ti lipstick na. Sapay basta inpuligad nan salatan o rila nagmilmilang. Sapay nagkiting mo't day tapaldana. Ha? Napudaw nga paiso ti legs na. Ngam nagatumo ta sagpipiso kan sagbibinti nga pigla titiguro nga sang kakita. Ay, naggagat kalakit din, Pipita. Ay, dalusan pa dito higit ti kalsada. Ay, agungot nga ron ni madam. No, adda bulbulong dito iruar ti balayda. Naiyan niya nga minayater aramidon dagitag tuptupad. Kaslay di nagbagyaw, nakadanon ti bulong, dagiti kawayan iti nga ti kataltalunan dit abagatan. At daman kaya malagip ka, Pipita. Anya day ta. Ay, nakita kayo taya. Nakapagpagas ti panagmanihaw. Sursuruan naktuman ngagmanihaw. Tano, diyak magustuhan dagiti agaram kanya kat. Alis to lang nga itarayak ida. Ay, intaray ko kami niti hospital ni Madam Margaret. Tiamukot. Nangato ti blood pressure na. Ay, kabalyaw! Kaskala alo ti iit. Anapudtan ti ipos na. Anagkulagtit. Gagay. Eh, kasano diyak makigtot. Kat pinigsaan ti nagbusina. Manong ko awal daw. Ay, nagwapo talaga. Lover boy. Ay, saan mi nga minanaputan di asidigmaw? Sa dino ayaw tinanggapam. Napanak man nagpalami si Jemol. Nambarak ang nagisibbo iti ginatang ko abadok. Ay mong gaya. Sinapulnak ka din sir. Saan? O sige, umuna ako na sumrak likot na eh. Agluto akpay. Ay na, nagwapo kay ti day ta abado mo daw. Bagay mo. Nanginalakit di day ta. Nasurok la 2,000 ti bayad na dito. Laang ko naman. Anya ka diti dilihin siyam. Amang ano kaya't nakaisurot. Nay, anya adilihin siya ti bagbagam gagay. Ay isa na bali nga awan mabate ti swildok. Magatang ko laki di ti kayad ko. Awan mo't asawa. Ay anya nga minter aramido mo daw. Nagadua babae di ta. Ay nga, mabit man laang. Anya ti maangot ka. Saan ati naangot mo tinabangsit? Day tama ni. Day takalal. Ay sus. Agungat tumanan ni ma'am numaangot na day ta. Hala, sumre ka kon. Tayo nakagdiyos. Nay, madamamat gayam ti pa naginom yun sir. Ngam, nay, awan samat pulutan niyo. Jak masapul ti pulutan no sak ti umininom. Jak pegi ti kasapulan ti danom no lemon na pagmix. Napanam. Ay, napanak man, nagpalami Sir Bartolo. Nambarak ti nangisibbo. Iti day to'y abaro-abado ko. Salbag ka talaga, Waldo.
Inunan nagpea ng isip mo. Ay, boss, agpakada ko makada kayo. Umalati wak dita dakkel abalay dita sa hanga. No, biyam samat ngamin ni Gagay. Ah. No, ikasar mo, bagik ti may sa abaka, ken talo ababoy. Wow! Sa anak ngagbabawi anang pasyarking kagagay. Apo? Nagiwas na ito indasal mo apulutan. Ay, siyempre espesyal ka kanya, kwali lover boy. Iso nga, espesyal mo ta, dagiti pulutan mo. Ne, agininom ka matgayam. Italaang. Ay, narigat no, agtilmo-tilmo naklatan Oray mabartek ka, itarabi ay. Anya? Jesus, malagip ko. Tin ka rin ni Boss Bartolo ng mga sawa ka. Apay napamulang ka. Ituloy mo natin uminom kan agpulutan. Uy no, bagay ko kadida ito akawus ko. Ne, Nagpindas ka nga raw. Ay, salbagan. Satgan for wedding samat na ito. Ay, kabarbaron sam. Da ito'y abado. Ay, siyempre. Alam ti kwartalo, saan mo agastusan? Kan sa anak agbadbado iti asi-asi. Nay, aguray ka man. Si Isak ba't na agpulutan na nagpulutan ka man ta? Halika, Ay, raman na mga paisaw. Ay, kat no, idi ka ni Katlo pa lang daw da ito. Idi adda sa nga ili ni Sar. Anya! Salbag, kaya nagsabot sa bidukan da ito babae. Nabitak pa yung simrag dito kwartok. Tanaw-do diyan ang rabita. Mukalakay ka mo tao. Nagin-inumpay lang amin. Ay, mamartik sa mo ti amo malakay. Naimpag ta san nga karyar. Man-mano lang ang ginom. San mat ka di unay nga do tininom na? Pinanawan mat kami ni Waldo driver natin malati diti bangir abalay. Bali upat kayo lang arod dita balay, dagiti amom. May kapat ani Waldo driver ni sir. At na nakiti talongan nakda iti abroad. Isuda ti adamang mang tatitis wildok. Sige nga raw, suda ito na panagsarita ta kamutaw. Maturog akaw. Uray ka, maturog ka mo dinan. Bye! Kapaiso na nga on yan do nga papaanaw. Kapag bit lang mo, di ba nagsarita mi kinipibida. Naimbaglangan ata na kumusta. Timplak ko mapay di kaping ang mga marigata nakton na makaturog. Ay kamutaw. Kastoy latan na ti biyag mo ngagmaymay sa. Agsasao ti awan sir-sirbina. Ang muray man ano ko ma? Maturog ak man langay. Tas na nagiti awan iskan na ti pampanunutek. Kaslak labagti. Jali na bak ang puro kan pantalon ito ya. Masansan nga ta kasjala bag. Bado kan pantalon samad ni Waldo na kiti nagtuma. Sige, Agpapada ti pado na. umayak to inton matamtama. Saan nga tanang inalauna na ito? Sige, paliwan tanto nagsarita na lang. Yan ti kasarsarita ni sir. Pipita, Sir, linabam ka din, dagiti kakatgatang ko abado, di kalman. win sir. Di na bakit tayan ngam. Apay, adamon lablabak dito ya kapadpado na. Bado ni Waldo dagita. Salbag, dahil driver ko.
Gumatgatang kit din iti kapadpada dagiti daduma abado kan pantalon ko. Naimpagtasa na marero ni Margaret nga iso ti asawa na. Anyan? At ay bagakan ka, Waldo, saan ka at managar? Anya ka di dayta, sir. Kita, interesado ka. Isumat lagayam nga awan manobyam. At dadarayan tapaskan, kat makiragragsak ni amigo Renaldo. Iso asaan ka at managari, Wan boss, mangiraman ka nga ro na. Oray tay subsobra. Well, basta saan ka mangisarasarak. Asino na dyan kinasarsarita mi tay Bartolo? Ni kumpadre Rizalino dayjay. Adda kano ilaklako na alugan. Ana numayati adualugan. Ayaw may kaman dito ita, day bagakan ka. Waldo, Ito das boss. Bakadlaw samot ni madam kasalong. Basta saan ka nga agpadlaw, loko. iso matlagaya ma dito iti resort ni Rinaldo. Ti Mayanda. Saan mo tadak kalapaskan? Nagado na babae dito'y. Sige, Waldo. Awanti nakakita sa balya sa nga Aka mo ilida. kalatan iti bagbagim, ha? Ipagagtulat tayo ito nagawitan, ha? Ni- Sige. Ni Bartolon sa dayjay. Ay ngam saan nakita? Ay nagalasan day to'y alaklakayan. Dayjay alalaki Well, amigo. ang nakatalikod. Well, negosyo. Agpadpada da iti bado kini Bartolo. Adda kalkalabayan na a babae. Negosyo pa ilat ipagsalitaan ta. Amigo. Well, mapantayog Diego si Tibaybay inton matamdama, amigo. Oh, agalwad ka kanyak Sige, Bartolo. Ipan mo na rin. Maasitgan ka lang. Di. Oray madadaal da iti payong. Aday ta. Ah! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, di yuliway na denggen, tituloy ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Kwartam-kwartak. Dito'y drama tayo, Super Pipita. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, ti number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!